Om Namo Bhagavate-vasudevaya. Om Namo Bhagavate-vasudevaya. We are reading from Bhagavad-gita as it is, chapter 18. Budeme čítať zo Šrímad Bhagavad-gity také, aké je, kapitola 18. Entitled Conclusion, the Perfection of Renunciation. Ktorá sa nazýva Záver, dokonalosť odriekania. Text 64. A text, verš číslo 64. Sarvaguhyatamam bhuyaha Shrinu me paramvam vachaha Ishtosi me dradam iti Tato vakshyam yate hitam. Because you are my very dear friend, I am speaking to you the most confidential part of knowledge. Hear this from me, for it is for your benefit. Prekladá význam od Jobovskej vlastne Prabhupáda. Pretože si môj veľmi drahý priateľ, vyjavím ti najvyšší pokyn, najdôvernejšie poznanie zo všetkých. Vypočuj si ho odo mňa, pretože ti je na tvoj vlastný prospech. Purport. The Lord has given Arjuna confidential knowledge of the super soul within everyone's heart, and now he is giving the most confidential part of this knowledge. Just surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Že Šri Krishna vyjadril Arjunovi dôverné poznanie o neosobnom brahmane, ešte dôvernejšie poznanie o nadduši sídliacej v srdciach všetkých tvorov a teraz mu vyjaví najdôvernejšiu časť poznania. This is a little bit different. Odovzdanie sa najvyššej boskej osobnosti. Hare Krishna. Yes. This is 1972 edition. Oh yes. At the end of the 9th chapter, he said, "Just always think of me." Hare Krishna. Na konci 9. kapitoly Krishna hovorí, neustále na mňa myslí. The same instruction is repeated here to stress the essence of the teaching of Bhagavad-gita. Rovnaká výzva sa opakuje aj tu, aby sa zdôraznilo jadro učenia Bhagavad-gity. This essence is not understood by common man, but by one who is actually very dear to Krishna, a pure devotee of Krishna. Toto učenie nemôžu pochopiť obyčajní ľudia. Človek musí byť najprv Krišnovi veľmi drahý, musí byť jeho čistým oddaným. This is the most important instruction in all Vedic literature. Toto je najdôležitejšie poznanie celej vedskej literatúry. What Krishna is saying in this connection is the most essential part of knowledge, and it should be carried out not only by Arjuna, but by all living entities. To, čo tu Krišna hovorí, tvorí najpodstatnejšiu časť poznania a všetky živé bytosti, nielen Arjuna, by sa tým mali riadiť. Hare Krishna. So, I have chosen this verse because it is introduction in the most confidential knowledge. Že som si vybral tento verš kvôli tomu, že je to taký úvod k tomu najdôvernejšiemu poznaniu. In the 4th chapter, in the beginning of 4th chapter of Bhagavad-gita, Lord Krishna explains who is able to understand Bhagavad-gita. Na začiatku 4. kapitoly Bhagavad-gity pán Krishna vysvetľuje, že kto môže porozumieť tomu poznaniu Bhagavad-gity. He says, Seva yam mayate dhya yogah proktah puratana bhaktosi me sakachati rahasyam hitat uttamam. That today I will explain you rahasyam etat uttamam. Uttamam, rahasyam means secret. I will explain you a secret. Takže tento verš hovorí, že Krišna v ňom hovorí, že vyjadrí nám utamam, že tajomstvo.
Yes, today I will describe you a secret. Že dneska ti vyjavím tajomstvo. Yogah proktah, I will speak about yoga. Yoga means how to connect with the Supreme. Že yoga proktah, že yoga znamená to, ako sa spojiť s Najvyšším. Yes, yoga proktah puratana, and this is extremely old knowledge. It's eternal knowledge. Že to je yoga proktah puranata, že to je veľmi staré poznanie, extrémne dávne. And then he explains why Arjuna is able to understand. A potom hovorí o tom, že prečo Arjuna tomu môže porozumieť. Bhaktosime sakachiti rahasyam hitatutamam. Že bhaktosi And that means because you are my devotee. A to znamená, že pretože ty si môj oddaný. And my friend. A môj priateľ. And therefore you can understand this rahasya, this secret. A preto ty môžeš porozumieť tomu tajomstvu. And this rahasya is uttamam. A to rahasya, to tajomstvo, to je utamam. What is the Slovak word for darkness? Že aké je v slovenčine slovo pre temnota? Temnota. Yes. Tama, temnota, this is similar, the same. Tama, temnota, že to je také podobné. In Slovene it's tema. V Slovensku to je tema. Yes. And in Croatian is tama. A v chorváštine je to tama. Yes, it's the same, tama. Yeah. Here also in Sanskrit. So, uttamam means beyond darkness. A uttamam znamená, že to je za tou temnotou. Or something the most elevated. Alebo niečo, čo je najviac najvyššie ako. So, Bhagavad-gita actually is Rahasyam Uttamam, the most confidential, the knowledge, which is beyond the darkness of material world. Že Bhagavad-gita v skutočnosti je to, čo je nad tou temnotou. Yes, this knowledge which is beyond the darkness of material world. Poznanie, ktoré je nad tou temnotou toho materiálneho sveta. And only devotee can understand. A iba oddaný mu môže porozumieť. So if, because we know that there are many commentators of Bhagavad-gita who were not devotees. A my vieme, že je mnoho tých prekladateľov, komentátorov Bhagavad-gity a oni neboli oddanými. So by the words of the author of Bhagavad-gita, of Krishna himself, they were disqualified in the beginning of Bhagavad-gita. Ten autor tej Bhagavad-gity, on ich diskvalifikuje už hneď na začiatku Bhagavad-gity. Yes. And how they could comment on Bhagavad-gita if they could see that only my devotee can understand this and my friend. Ako oni môžu komentovať na tú Bhagavad-gitu, keď on tam hovorí, že iba môj oddaný tomu môže porozumieť a môj priateľ. And here we can see the effect of Bhagavad-gita of a devotee. A tu môžeme vidieť ten efekt tej Bhagavad-gity oddaného, ktorú preložil oddaný. Yes, because of Prabhupada's edition of Bhagavad-gita, thousands of people became devotees. A tou edíciou Bhagavad-gity od Šrila Prabhupádu tisícky ľudí sa stalo oddanými. And before Prabhupada's purports to Bhagavad-gita, no one became a devotee. Not even a single person. Ale predtým, ako Prabhupád dal tie významy k Bhagavad-gite, tak nikto sa nestal oddaným Krišnu. Ani jedna osoba. Yes. So we can see the effect. Takže môžeme vidieť ten účinok toho. And I chose this verse from the end of Bhagavad-gita because
he then explains, he doesn't stay here, of course, this is introduction. I will now repeat, he says, Sarva guhyatamam bhuyaha. Bhuyaha means again. And guhyatamam is most confidential knowledge. Guhya means something hidden. If you hide in a cave, you're guhya. Takže Krišna vlastne ako v tom verši, to je taký ako úvod k tomu, ale tu hovorí to slovo guhya tam, že on to teraz akože bude znova opakovať. A čo bude opakovať? To najdôvernejšie poznanie, ktoré je ako keby skryté. Yes. So, if we hide in a cave, this is like... Yes. So, this is guhyatamam, most secrets of knowledge. Takže toto je to guhyaka tam, že to je to najviac tajomné, utajené to tajomstvo. And he spoke about this before in Bhagavata-gita. He explains bhuya. I will tell you again. A on to už vysvetlil v Bhagavad-gite, ale tu používa to slovo bhuya, čo znamená, že ja ti to poviem znova. And the next verse says, manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. Mama veshyasi satyam te pratijanye priyosimi. That manmana bhava mad bhakto. Always think of me and become my devotee. A ten ďalší verš práve hovorí o tom, že manmana mad bhakto, že vždycky na mňa myslí a stan sa mojim oddaným. Yes, people might think Krishna is extremely self-centered person. A ľudia si to môžu potom myslieť, a tak ten Krishna to je taká veľmi sebecká osoba, ktorá sa koncentruje iba na seba. Yes, and me, I. Iba mne a ja. Just think of me. Iba myslí na mňa. Don't think of your benefit. Think of my benefit. Nemyslí na svoj benefit, na svoj prospech. Myslí na môj prospech. Yes. Become my devotee. Serve me. Stan sa mojim oddaným. Slúž mne. Mam namaskuru. Offer obeisances to me. Mám namaskuru. Zdávaj mi poklony. So one would think, yes, Krishna, why would anyone would like to read this book? To brainwash someone to become a slave of some crazy personality. že osoba si môže myslieť, že kto bude čítať túto knižku, hej, že aby sa stal otrokom nejakej bláznivej osoby. But we should know, by the effect of Bhagavad-gita, that these are not the words of some crazy person. Ale my by sme mali vedieť, že tieto slova Bhagavad-gity to nie sú slova nejakej bláznivej osoby. We can see the effect in most noble, most sublime personalities that ever existed. They all accepted the words of Bhagavad-gita. Takže všetky tie vznešené, najvznešenejšie osobnosti aj z minulosti, aj tak oni všetci prijímajú vlastne tie slova Bhagavad-gity. So we can judge, as Lord Jesus said, that we can judge the tree by its fruit. Takže ako Ježiš povedal, že my môžeme posúdiť ten strom podľa jeho plodov. Yes, and we can see that the most elevated personalities that ever existed in this world, they all accepted Bhagavad-gita. A môžeme vidieť, že všetky tie najvznešenejšie osobnosti, ktoré existovali v minulosti, tak oni všetci prijímali Bhagavad-gitu. Yes, personalities who dedicated their life for the benefit of others. Osobnosti, ktoré odovzdali svoj život pre prospech tých druhých. Yes, because Krishna says further on in Bhagavad-gita
Very interesting thing. Pretože Krišna potom ďalej hovorí veľmi zaujímavé veci. He says, Sarva dharmam parityajya mam ekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shucha. That sarva dharmam parityajya, abandon all types of duties, we can say. A v tom verši on hovorí, že zanechaj všetky druhy ako povinnosti, možno povedať. It is translated as abandon all types of religion, I think. Že je to preložené ako všetky druhy náboženstiev. All varieties of religion and just surrender unto me. Že všetky druhy náboženstiev zanechaj a iba sa mi odovzdaj. And it's very interesting, these words, because just few verses before, he said that you should perform your dharma. A je to veľmi zaujímavé, pretože pár veršov predtým hovorí, že mal by si vykonávať svoju dharmu. Yes. Shreyan svadarmo vigunaha paradharmat svandishtitat. He said that the best is to perform one's own dharma and not to engage in dharma of others. A to v tom verši hovorí, že najlepšie je plniť si svoje predpísané povinnosti, svoju dharmu a nerobiť činnosti tých druhých. And here he says sarva dharmam parityajya. A tu hovorí sarva dharmam parityajya. Yes, abandon all types of dharma. Zanechaj všetky druhy náboženstiev. It's interesting, isn't it? To je zaujímavé, nie? Someone would think that he forgot what he just said. Niekto by si mohol myslieť, že on asi zabudol, čo pred chvíľou povedal. But if we analyze also this verse, Shreyan means most beneficial. Ale ak rozoberieme aj ten verš, že Shreyan znamená to, čo je najprospešnejšie. Shreyan svadarma vigunaha. The best is to perform your own duty. Že najlepšie je vykonávať svoje vlastné povinnosti. And not to engage in the duties of others. A nie zamestnávať sa povinnosťami niekoho iného. But our real swadharma, or our own duty, is bhakti. Ale naša skutočná svadharma alebo povinnosť je bhakti. Yes, because Jiva Swarupa Krishna Nitya Das. We are Nitya Das, always eternal servants of Supreme Personality of God. Že ako ten verš hovorí, že my sme Swarupa Nitya Krishna Das, že sme večnými služobníkmi Krishnu. Yes. So this is our real swadharma. Takže to je naša skutočná svadharma. And paradharma svanushtita. It's not beneficial to engage in dharma of others. A není to prospešné zamestnať sa v dharme iných. So every other dharma than bhakti is not our dharma. Takže akákoľvek iná dharma ako bhakti nie je naša dharma. Yes. So it's not beneficial for us to engage in any type of dharma except bhakti. Takže není to prospešné pre nás zamestnať sa v akejkoľvek inej dharme než bhakti. And since Krishna says sarva dharmam parityajya mam ekam sharanam vraja. Mam ekam means one. So surrender only to me, mam ekam. A v tom verši sarva dharmam parityajya mam ekam, tak tam Krishna hovorí to mám ekam, že iba mne. Only to me. That means this is bhakti. A to znamená, že to je tá bhakti. So sarva dharma means in this verse all other dharmas. A sarva dharma znamená všetky ostatné dharmy. So abandon all other dharmas and accept only dharma to surrender to me. Takže zanechaj všetky druhy dariem a iba sa mi odovzdaj. And then
sarva dharmam parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishimi ma shucha. And I will relieve you from all sins, don't fear, or how it says here. I shall deliver you from all sinful reaction. Ja ťa oslobodím od všetkých následkov za hriešne činnosti. Yes. And then Lord Krishna, when he explains this, says something very interesting. A keď Krishna explain? Yes. Keď Krishna to vysvetľuje, tak hovorí tam niečo veľmi zaujímavé. He says, idantu nata paskaya nabhaktaya kadachana nacha shushushave bharshyam nacha mam yobhya suyati. Don't ever explain this knowledge to those who are not my devotees. A tam on hovorí, že nevysvetľuj toto poznanie tým, ktorí nie sú moji oddaní. Yes, this confidential knowledge may not be explained to those who are not austere. Takže toto dôverné poznanie by nemalo byť vysvetľované tým, ktorí si neodriekajú. Nata paskaya means one who is not austere. Yes. Že nata paskaya, že to znamená, že tí, ktorí nie sú odriekaví. Yes. Nabhaktaya kadachana. Nabhaktaya kadachana. That means to those who are not devotees. Tí, ktorí nie sú oddanými. And he says kadachana, ever. Don't ever speak this to those who are not devotees. Kadachana znamená, že akože nikdy to nehovor tým, ktorí nie sú oddaní. Yes. Nacha shushushave vachyam. And he says then or engage in devoted or engage in devotional service. Here Ashushushave is explained as one who is not engaged in devotional service. Že, a tam je vysvetlené to, Ashushuta je, že ten, ktorý není zamestnaný v oddanej službe. Yes, and this means shushusha. What is shushusha means? A čo je to shushusha? Čo shushusha? Shushusha means to hear. Shushusha znamená ten, ktorý načúva. To hear, yes. And I don't know about Slovak, but in Slovene, to hear someone can mean in certain instances as to obey someone. Is this similar in Slovak? Že neviem, ako je to na Slovensku, ale v Slovensku je to, že keď niekto niekomu akože načúva, tak ho vlastne aj tak ako je taký poslušný jemu, alebo... Yes, je poslušný. That means he obeys. Yeah. Yes, this means the same, huh? To hear someone. Yeah. Yes. So, if we obey Shastra, and if we don't obey Shastra, this is nacha shushushave. So to those who are not obedient to Guru, Sadhu and Shastra. Takže pokiaľ my príjmame šastru, alebo tak ako nasledujeme, we shouldn't explain this knowledge to those who are not faithful to Guru, Sadhu and Shastra. Nemali by sme vysvetľovať to poznanie tým, ktorí nepríjmajú ten princíp Guru, Sadhu a Shastra. Yes. Nacha mam yobhya suyati. And also to those who are envious of me. A tiež tým, ktorí sú závistiví voči mne. Yes. And it's interesting because how can anyone get the knowledge of Bhagavad-gita if we are supposed not to speak to anyone who is not a devotee? A je to zaujímavé, že ako potom niekto môže získať to poznanie Bhagavad-gity, keď nikto z nás nie je daný. Yes. What do you think? Čo si myslíte? Yes. I think that
a devotee is even more merciful than Krishna. Yes, exactly like this is described by Prabhupada. Že toto je presne vysvetlené ako Prabhupádom. Ja som hovoril, že akože oddaný je ešte milostivejší ako Krishna. Maybe it's directly here. Or no. But we should know that even devotees, they don't explain to non-devotees confidential things. Ale mali by sme vidieť, že ani oddaní, oni nehovoria neoddaným také dôverné to poznanie, dôverné veci. Yes, we should speak to those who are not devotees yet basic knowledge of who we are. A tým, ktorí ešte nie sú ako oddanými, tak by sme mali vysvetľovať iba takéto základné poznanie, to znamená, že to, že kto akože sme. And therefore Prabhupada in the beginning, we can see the example of Prabhupada. A preto my môžeme vidieť na tom príklade Prabhupádu, že na začiatku on the beginning of his preaching mission in the West, he preached all the time, you're not this body. A pretože on stále kázal iba na začiatku tej svojej misie na západe, že iba nie ste toto telo. Bhagavata-dharma Maharaj explained that Prabhupada always had classes on sarva dharma on this verse from second chapter. Dehi nosmin yata dehi kaumaram yauvanam jara tata dehantara praptir dhiras tatarna mukhati. That as embodied soul passes from boyhood to youth and old age, so at the time of death, soul passes to another body, and the one who is in knowledge is not perplexed with such a change. Že Bhagavata-dharma Maharaj. Yes. Bhagavata-dharma Maharaj, on hovoril, že Prabhupada vždycky kázal z toho verša 2.13, že tak ako vtelená duša prechádza z detstva do mladosti a do staroby, tak v okamihu smrti prechádza do iného tela a on mudrý človek sa tým nedá zmiasť. Yes. And all the time he was explaining just this one verse. A on stále vysvetlil iba tento jeden verš. And then one devotee objected, but Prabhupada, we already know this. We have heard so many times from you. Že, a potom jeden oddaný sa tak ako namietal, že Prabhupada, ale my to už vieme, my sme to toľkokrát od teba počuli. Yes. And then Prabhupada said, but have you realized that you're not this body? A potom Prabhupada povedal, a už si to zrealizoval, že nie si toto telo? But he couldn't say anything. on nemal povedať nič. Yes. Yesterday and also today there was a fast. A včera aj predčerom, včera aj dneska. And today also. Včera a dneska bol pôst. And we can see how do we identify with the body or not. A vtedy hneď môžeme vidieť, že ako my sa stotožňujeme s tým telom alebo nie. Yes. If we feel any inconvenience or we have the desire to eat or something, that means that we still have quite strong bodily identification. A pokiaľ my máme, chceme jesť, pokiaľ my sme ako rozrušení a máme tie túžby, že chceme ako jesť, tak znamená to, že
my sa ešte stále akože veľmi stotožňujeme s tým telom. Yes. So we should realize this ourselves and teach those who are not devotees about this basic knowledge. Takže musíme to realizovať sami a učiť oddaných, tí, ktorí ešte nie sú ako oddaní, tak toto základné poznanie. And then he explains further, Yaidam Yaidam paramam guhyam mad bhakteshu bhadasyati. Bhaktim mayi param kritva mama vaishatya samshaya. That for one who explains this supreme secret to the devotees, devotional service is guaranteed. And at the end, he will come back to me. Takže tomu, kto toto najvyššie tajomstvo vysvetľuje oddaným, je zaručená čistá oddaná služba a nakoniec nepochybne dospeje ku mne. Yes. And this is really important verse for us. A to je veľmi dôležitý verš pre nás. So, one who explains the supreme secret to the devotees. Čiže ten, ktorý vysvetľuje to najvyššie poznanie oddaným. Is extremely dear to Krishna. It's explained also in the next verse. Je veľmi drahý Krišnovi, ako vysvetlené v ďalšom verši. And what does it mean? A čo to znamená? First of all, that we should know the secret. Takže v prvom rade by sme mali vedieť, poznať to tajomstvo. Yes. So we should very thoroughly study Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Veľmi vážne študovať Bhagavad-gitu, Srimad Bhagavatam a Chaitanya Charitamrita. Every day without exception. Každý deň bez výnimky. Do you read Bhagavad-gita every day? Čítate Bhagavad-gitu každý deň? Do you read Bhagavad-gita every day? Yes. Good. You read Bhagavatam every day? Yes. Good. You read Chaitanya Charitamrita every day? No. You should read also Chaitanya Charitamrita every day. Yes. We should read every day, all 3 books. And when we come to the end, read it again. Mali by sme čítať všetky tie 3 knihy a mali by sme ich, keď prídeme na koniec, tak ich čítať od znova. Yes. And again and again and again. Znova a znova a znova. Nityam Bhagavata Sevaya. Nitya Bhagavata Sevaya. That means that we always serve the words of Srimad Bhagavatam and of course Bhagavad-gita. Takže my by sme mali vždycky načúvať tie slova Bhagavad-gity a Bhagavatamu. And Chaitanya Charitamrita, of course, is the essence of Bhagavatam explained. A Chaitanya Charitamrita samozrejme je tá esencia toho Bhagavatamu vysvetlená. Yes. So, and the most confidential knowledge of Bhagavatam is revealed in Chaitanya Charitamrita. A to najdôvernejšie poznanie Bhagavatamu je vyjavené v Chaitanya Charitamrita. So we should read daily, and not just read that I tick, yes, I have read 1 verse. A nie len, že to tak akože prečítame, že si odfajkneme, a ja som prečítal 1 verš. Yes, but we should go deep in this message. A mali by sme ísť tak ako hlbšie do toho posolstva. And Krishna says here, one who explains the supreme secret. If we don't know supreme secret, how can we explain? Že a Krishna tu hovorí, že ten, ktorý vysvetľuje toto najvyššie tajomstvo, ale ak ho nepoznáme, tak ako ho môžeme vysvetľovať. Yes, so we should know to explain. Takže my by sme to mali poznať, aby sme to mohli vysvetliť. Yes. Devotional service is guaranteed. Oddaná služba je garantovaná. Yes. Bhakti mayi param kritva. He will achieve not just bhakti, but param bhakti, the most elevated bhakti.
A to param bhakti, že nie len bhakti, ale param, že najviac akože... Yes, here is translated transcendental. Tu je to popísané, preložené ako transcendentálna bhakti. Yes, and he says it is guaranteed such param bhakti. A tu je to povedané, že je to garantované táto param bhakti. Yes, and at the end he will come back to me. A nakoniec on príde ku mne. Yes, so this is what we all want. A to isn't it? To je to, čo my chceme. Nie je to tak? Yes, to develop the highest bhakti and to be with Krishna. A rozvinúť najvyššiu bhakti a byť s Krishnou. Yes. Do you want anything else? Chcete niečo iné? Anything else like but this? A chcete ešte niečo iné okrem tohto? Still yes. Sorry? Still yes. Yes. So then you have to wait for this. Takže pokiaľ áno, tak ešte musíme počkať pre toto. Yes. If you want other things, yes, we will get other things also. Keď chceme ešte iné veci, tak ich dostaneme. Yes. We explained yesterday that spirit is free. Ako včera sme hovorili o tom, že tá duša, ona je voľná. So spirit can achieve anything. Že duša, ona môže dosiahnuť čokoľvek. So if you want material happiness and pleasures, we will definitely achieve this. Why not? Spirit is the master of matter. Takže pokiaľ chceme to materiálne šťastie, tak my ho dosiahneme, že duša, ona je pánom hmoty. Yes. Not just dusha. Dusha is soul. Yeah. But spirit as spirit like Brahman, for example. Že nie len duša, ale ako spirit. Of course, dusha, the soul is also spiritual. Že to je ako... But spirit by nature, all spirit. Krishna is also spirit. Že duchovno, ako že aj Brahman alebo Krishna je ako duch. Do you have the word duch? Yes. But is ghost. Ghost. Yes, but only in this negative. No, but it is like in a. Is a difference like in a Christian like vocabulary and Vedic vocabulary that they taking what we take like a dusha, like soul. They take is like they have the same understanding for dusha, for soul. Same understanding, but different word in Slovak. Dusha is dusha in Christian and in but they take dusha as the subtle body, like mind, intelligence, and ego. Do they explain like this? Yeah. Interesting. Yeah, and then this spirit. Yes. They take is like the personality. One of the three, the Trinity, God's Trinity. Yeah. Yes, we can have our vocabulary. Že hovorili sme o tom slovníku, že ten slovník ako v kresťanstve je troška iný ako u nás a ten duch, hej, alebo ten spirit, že v tom vedskom slovníku v tom kresťanskom slovníku znamená niečo iné ako v našom. Yes, so soul definitely is spiritual. Takže duša je určite duchovná. But every spirit, soul or any kind of spirit is free. Ale akákoľvek ako duša, tak alebo duchovná bytosť, tak je voľná.
Yes. So we can achieve whatever we want. Že my môžeme dosiahnuť čokoľvek my chceme. Yes. And Prabhupada also said this. If you want one tablet of chocolate, you'll get the body to taste it. Že Prabhupada to bral, že ak vy budete chcieť tú jednu kocku čokolády, tak získate telo na to, aby ste ju mohli ochutnať. Yes, because if you want, then you will force material nature to adjust to your desire. Že ak ju chcete, tak vy budete nútiť tú materiálnu prírodu, aby sa prispôsobila tomu, aby ste ju dostali. Yes. This is the secret of spiritual energy. To je tajomstvo duchovnej energie. Yeah. And Krishna explains this in 7th chapter of Bhagavata-gita. A Krishna to vysvetľuje v 7. kapitole Bhagavad-gita. Aparasitastvam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yayedam daryate jagat. That this is para shakti energy. Aparasitastvam prakritim vidime param. This is para prakriti. That means superior nature. And it's composed of these souls of spiritual beings, and they exploit this lower nature. Že v tom verši 7.5 aparena stvaniat prakritividem param, tam sa hovorí, že tá živá bytosť je nadradená hmote, že ona vykoristuje tie zdroje tej hmotnej prírody. Yes. So as long as spirit soul wants to enjoy in this material world, it will use this material nature for its purposes. Takže pokiaľ tá živá bytosť ona si chce užívať v tomto hmotnom svete, tak ona bude používať tú hmotnú energiu na ten účel. But for the conditioned living entity, this cheating propensity is conspicuous. Yeah, that all conditioned living entities have this cheating propensity. Že ale v tom hmotnom svete, že všetky živé bytosti majú tú tendenciu podvádzať. So we also take this cheating mentality in our relationship with Krishna. A my si nesieme túto podvodnú mentalitu tiež aj do vzťahu s Krishnom. Because we cannot function otherwise. Pretože ináč my nevieme fungovať. We have been accustomed to function in this cheating way from time immemorial. Pretože my sme boli navyknutí jednať takýmto podvodným, že podvádzame od nepamäti. So we try to cheat Krishna also. Takže my sa snažíme podviesť Krishnu tiež. But it's not possible to cheat Krishna. Ale to nie je možné podviesť Krishnu. Yes, so therefore this cleansing process can be very long. Takže preto ten očistný proces môže byť veľmi dlhý. Yes, because we have this idea, I want material enjoyments. Pretože my máme tento nápad. Ja chcem materiálny požitok. But I want also to enjoy with Krishna in spiritual world. Ale ja si chcem tiež užívať s Krishnom v duchovnom svete. So, and we try to engage Krishna in our service. A snažíme sa zamestnať Krishnu v našej službe. Yes, not to engage ourselves in Krishna's service, but we want to engage Krishna in our service. Takže nie, aby sme my zamestnali seba v službe Krishnovi, ale snažíme sa Krishnu zamestnať v našej službe. So we expect that Krishna will fulfill our material desires.
Takže my očakávame, že Krišna naplní naše materiálne túžby. And that he will take us in spiritual world also A že at the same time. on nás tiež zároveň zoberie do duchovného sveta. But this is how it's called. Is schizophrenic idea. Ale toto je schizofrenický nápad. Yes, because those who are, has this schizophrenia, or how it's called in English, I don't know exactly if this is correct. There are split personalities. Pretože tá schizofrenia, že to je, znamená, že tá je rozdvojená osobnosť. Yes. So, in one way, we want material happiness. Že na jednu stranu my chceme materiálne šťastie. And on the other hand, we want to give up material life. A na druhú stranu my sa chceme zdať materiálneho sveta. This doesn't go together. You understand? Ono to nejde dohromady, chápete to? Yes. We want to enjoy material life, but we don't want material life. Že my chceme si užívať materiálne sveta, ale nechceme materiálny svet. This is called craziness. To sa nazýva bláznostvo. Yes. So we have to decide what we want. Že my sa musíme rozhodnúť, čo chceme. And then pursue what we want. A potom napredovať tým smerom, ktorý chceme. Yes. But if we want to go right and we want to go at the same time left, then what we will do? Takže pokiaľ my chceme ísť doprava a zároveň doľava, tak čo urobíme? Yes. Then we'll run left and right all the time. Takže my budeme utekať tak doprava, doľava. Yes. And go nowhere. A nikam sa tak nedostaneme. Yes. Because more right we go, more is left behind us. Ale čím viacej my pôjdeme doprava, tak tá ľavá strana bude viacej tak sa vzdialovať, bude za nami. Yes, but we don't want this left to be too far from us. Ale my nechceme, aby tá ľavá strana bola príliš ďaleko od nás. So we run back. Takže my utekáme naspäť. So we cannot go anywhere with this mentality. Takže s takouto mentalitou my nemôžeme nikam zájsť. Yes. So the only solution is sarva-dharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Takže jediné to riešenie je sarva-dharmam parityaja mamekam sharanam vraja. To surrender just to Krishna. Iba sa odovzdať Krišnovi. Yes. And to achieve this is explained one verse before. Man mana bhavan mad bhakto madhyajimam naskuru. Always think of me, become my devotee, offer your homage unto me. To, ako sa odovzdať, je vysvetlené v tom verši predtým. Madmana bhavan že iba uctievaj ma, zdávaj mi svoje poklony. And in such a way you will be always connected to me. Že týmto spôsobom ty budeš vždycky spojený so mňou. And then if we are really go deep in this relationship, then we can understand that this material life is meant to connect us with Krishna only, and not to engage ourselves in material consciousness. A keď budeme takto pokračovať, tak my to realizujeme, že to spojenie je tým zmyslom. This material life it should be meant only to connect us to Krishna. Že ten materiálny život je určený len na to spojenie s Krishnom. Yes, because Maharaj Parikshit asked Shukadeva Goswami.
in 10th canto of Srimad Bhagavatam. Maharaj Parikshit sa spýtal Šukadeva Goswamiho v 10. speve. How can words Bhagavatam. which are material, how can they describe Supreme who is completely beyond matter? Že ako slova, ktoré sú materiálne, môžu popísať pána, ktorý je úplne za hmotou. Yes, and Shukadeva Goswami answered very strangely. A Šukadeva Goswami tak veľmi zvláštne ako na to odpovedal. Yes, he said, Buddhi mana indriya prana. That Lord gave us buddhi, intelligence, A on na to odpovedal Buddhi mana indriya prana. indriya prána, že pán nám dal inteligenciu, The mind, myseľ, the senses, zmysly and life. a život. Yes. And what does this have with the idea how to describe material words can describe the Supreme? A čo to má spoločné s tým, že materiálne slova nevedia popísať ako toho najvyššieho? It is explained by our acharyas that by engaging what we have, these instruments in devotional service, Takže naši ačarovia vysvetľujú, že to engage our instruments in devotional service, zamestnaním našich nástrojov v oddanej službe, then we can enter the spiritual realm. že my potom môžeme vstúpiť do toho duchovnej oblasti. And understand the spiritual message. A porozumieť tomu duchovnému posolstvu. Yes, and this is confirmed also by Shastra itself. A to je tiež potvrdené tými písmami samotnými. Atak Shri Krishna namadi nabhavet grahyam indriyai sevan mukhe hi jivado swayam eva spuratyada. That if we engage our senses in devotional service, then these senses cannot grasp Krishna. Atak Shri Krishna namadi nabhavet grahyam indriyai. Krishna's name and his qualities and other properties, nabhavet grahyam indriyai, by our senses cannot be grasped. Takže ten verš hovorí o tom, že tými zmyslami nemôžeme my zachytiť alebo poňať ako pána. Nabhavet grahyam indriyai sevan mukhe hi jivado. But when we engage them in seva to Krishna, Ale ak my ich zamestnáme v službe Krishnovi, swayam eva spuratyada, then Krishna himself by his own will reveal himself. a tak potom Krishna svojou vlastnou vôľou on sa vyjaví. Yes. So if we engage our material instruments, Takže ak my zamestnáme naše materiálne nástroje, ktoré máme in Krishna's service, v službe Krishnovi, then Krishna will reveal himself. takže Krishna on sa potom vyjaví sám. But if we engage these instruments for material pleasure, Ale ak my budeme zamestnávať tieto naše nástroje pre materiálny požitok, then this is the sign that we actually want material life. no, to je znak toho, že my chceme materiálny život. Yes. And this will be respected. A to bude rešpektované. Yes. And so we can continue our life after life. A my môžeme pokračovať na život po živote a po živote. Hare Krishna. Hare Krishna.
Yes, and Krishna says here, so the message is Takže to posolstvo je, surrender to Krishna, odovzdajte sa Krišnovi, study his words, študujte jeho slova and teach others about them. a učte druhých o tom. Yes. And he says that nacha tasman manusheshu kaschinme priya kritama bhavita nachame tasmat anih priyata roguvi. That no one will be ever more dear to me than such devotee. A on hovorí, že v tom verši, že nikto mi nebude drahší ako takýto oddaný. Yes. And so we can see, we have received this knowledge from a devotee who is most dear to Krishna. A my to môžeme vidieť, že my sme získali poznanie od oddaného, ktorý je najdrahší Krišnovi. Yes. Krishna himself says this. Not that we have some partiality towards Prabhupada. A Krišna to sám hovorí, nie že my máme nejakú uprednostňujeme akože Prabhupádu. Yes, because we are fond of Prabhupada and we don't like others. A pretože my sme takí priazniví k Prabhupádovi a my tých druhých ako nemáme radi. Yes, Krishna himself says that such a devotee is the highest, and there is no servant in this world more dear to me than he. Nor maybe one would think that he speaks for this time when he was with Arjuna. At that time no one is as dear to me. But he says, nor will there ever be one more dear. Ale v tom verši on hovorí, že nikto mi nebude drahší. A my môžeme myslieť, tak okej, tak to hovorí na Arjunu. Ale potom ďalej tam, pretože to vyslovoval ako Arjunovi, ale pretože on tam hovorí, že nikto mi drahší nikdy nebude. Yes. So, we should know today is appearance day of Srila Prabhupada. Takže mali by sme vedieť, že dneska je to zjavenie Šrilu Prabhupádu. So we have received this knowledge from devotee who is most dear to Krishna, according to Krishna himself. Že by sme získali to poznanie od Prabhupádu, ktorý je najmilší Krishnovi, ako to Krishna sám potvrdzuje. And because Prabhupada gave so much of his blood to spread this knowledge in books, in teachings, in every possible way, so we should take this seriously and take his gift of this knowledge to our heart and to spread it with all other people. A pretože Prabhupada dal toľko veľa krvi alebo tej námahy do toho, aby vlastne dal toto poznanie, tak my by sme, aby sa šírilo vlastne medzi ľudí a tak ďalej, tak my by sme mali ho zobrať a we should take it and we should take it and spread it to all other people. A takže mali by sme ho zobrať ako vážne a tiež ho šíriť aj ostatným ľuďom. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment? Yes, please. V Bhagavata-gite je napísané, že ten, ktorý vysvetľuje oddaným, je najdražší Krišnovi. Keď som rozdával knihy, tak hovorili, že najdražší Krišnovi je ten, ktorý rozdáva knižky a hovorí to poznanie neoddaným. Tak ako to je? When he was distributing books, then in Bhagavad-gita Krishna is saying that that who is speaking this knowledge to devotees, he is more dear to him. But when he was distributing books, they were telling him that že ten, kto to hovorí neoddaným, je najdrahší. That one who is telling this
to non-devotees like he is the most dear to him. So how it is? Who is telling that? I didn't understand. Že kto ti tak... Moje autority. Like his... Všeobecne sa tak hovorilo. like in general it was like that mood. Yes, therefore I said that we should know what to speak to those who are not devoted. Áno, že preto by sme mali vedieť, že čo hovoriť tým, ktorí sú ako neoddaní. We shouldn't speak about pleasurable pastimes of Radha and Krishna to non-devotees. Preto by sme nemali hovoriť o takých dôvodných zábavách Radhy a Krishny tým neoddaným. Or we shouldn't speak about the glories of the holy name to non-devotees. Alebo by sme nemali hovoriť o sláve svätého mena neoddaným. As this is counted as one of the offenses against the holy name. To sa aj počíta ako za jeden z priestupkov voči spievaniu svätého mena. And we shouldn't speak this confidential knowledge also to non-devotees. A ani toto najdôvodnejšie poznanie by sme nemali hovoriť. We don't go on the streets and say man manabhava mad bhakto. My nejdeme na ulicu a hovoríme ľuďom man manabhava mad bhakto. And always think of me, offer your obeisances unto me. Vzdávaj mi svoje poklony. Just offer your obeisance to Krishna. Že iba sa kláňaj Krishnovi. Yes. But my point was, who is more dear? That person who tells the knowledge to devotees or to non-devotees? Ale že jeho bod bol, že kto je ten akože najdrahší, že ten, ktorý to hovorí oddaným alebo neoddaným. This knowledge should be spoken only to the devotees. Že toto poznanie by malo byť hovorené iba oddaným. Never to non-devotees. Nikdy nie je neoddaný. So if we speak this knowledge to non-devotees, že ak hovoríme toto poznanie neoddaným, this is an offense. To je prístup. So we should know what to speak to non-devotees. Čiže mali by sme vedieť, čo hovoriť neoddaným. And this book is so scientifically presented A táto kniha je tak vedecky napísaná, that can turn non-devotees into devotees. Že ona môže zmeniť tých neoddaných na oddaných. And then this knowledge, when they become devotees, this knowledge is explained to the devotees. Ale potom oni, keď sa stanú z neoddaných oddanými, tak potom je to vysvetľované oddaným. Yes, you understand? Chápeš ten bod? You don't understand. We shouldn't apply this most confidential knowledge for non-devotees. Čiže nemali by sme to najdôvodnejšie poznanie vyjavovať ako neoddaný. Because they will commit offenses. Pretože oni budú robiť priestupky. And they will, instead of coming closer to Krishna, they will remove themselves from Krishna. A pretože namiesto toho, aby oni išli bližšie ku Krishnovi, tak sa budú od neho vzdialovať. So we shouldn't jump to the middle or to the end of Bhagavad-gita, but when we deal with non-devotees, we should be on the very beginning of Bhagavad-gita. Takže my by sme nemali skákať niekde do stredu alebo na koniec Bhagavad-gity, ale mali by sme jednať s nimi ako v tom začiatku Bhagavad-gity. Yes, then we are safe. Potom sme ako v bezpečí. Krishna doesn't speak that this is most confidential knowledge. This dehinosminyata dehi. Krishna nehovorí, že toto je to najdôvodnejšie poznanie dehinosminyata dehi. That you're a boy and young person and you're old and you die. This is not confidential knowledge. To, že si niekto je dieťa, potom je chlapec, potom je dospelý a potom zomrie, to není najdôvodnejšie poznanie. Everyone can perceive this. Každý toto môže vnímať. And so Krishna gives this knowledge at the beginning of Bhagavad-gita because everyone can see this. A on toto poznanie dáva na začiatku Bhagavad-gity, pretože každý to môže vidieť.
And then he applies a little bit of intelligence in this, what can everyone perceives. What can everyone perceive. A potom tam dá troška inteligencie do toho, čo každý môže vnímať. Because even scientists say that every 7 years we completely change all the cells of our body. Že dokonca aj vedci to tvrdia, že každých 7 rokov my meníme vlastne všetky tie bunky v tele. Yes, so you have changed your body many times. Takže už si zmenil to telo mnohokrát. Just to explain. And so we perceive, if you take a mirror in one hand and a picture when you were born in another hand, you can see it's completely different person. Že keď ty si zoberieš zrkadlo do jednej ruky a pozrieš si fotku, keď si sa narodil, tak zistíš, že to je úplne iná osoba. Not even one cell is the same. Že ani jedna tá bunka není rovnaká. Yes, completely different. Úplne odlišné. But not just on the gross platform that we are completely different. A nie, že ale na hrubej úrovni my sme odlišní. Also on the subtle platform we are completely different. A aj na jemnej úrovni my sme úplne odlišní. Our desires have changed. Naše túžby zmenili. Our perception of the world has changed. Naše vnímanie toho sveta sa zmenilo. Our expectations have changed. Naše očakávania sa zmenili. So everything changed. Všetko sa zmenilo. The gross body, the subtle body. Hrubé telo, jemné telo. If you ask your mother, who is this baby? A keď sa spýtaš svojej matky, že kto je toto babetko? And she would say, this is you. A ona povie, že to si ty. But what is you? Ale čo si ty? And Krishna applies this basic logic in the beginning of Bhagavad-Gita. A Krishna on hovorí tú základnú logiku na začiatku Bhagavad-Gita. Yes, he doesn't speak about this most confidential knowledge. On nehovorí o tom najdôvernejšom poznaní. Yes, so we should know that this you is the same. You have already changed your body completely. Že my sme to mali vedieť, že toto si ty a ty si menil to telo už mnohokrát úplne. Even the state accepts reincarnation. Dokonca aj v tom stave reinkarnácie. Even the state, the government accepts reincarnation. Okay. Že dokonca aj štát príjma reinkarnáciu. Yes, they don't realize, but they do. Oni to nerealizujú, ale oni to príjmajú. Because you have to change your passport every 10 years. Pretože ty musíš meniť svoj pás každých 10 rokov. Yes, they know you are the same person, but you have different body. Oni vedia, že ty si tá istá osoba, ale vedia, že máš iné telo. Yes. So this is not something really confidential. This is basic common sense. Takže to nie je nič dôverné, to je zdravý rozum. Yes. So you wanted to ask something. Takže chcel si ešte niečo dodať. They was always telling us, when you are going out and distributing books, you are the most dearest devotee to Krishna. Yes. But it's not true. It is. It's only basic knowledge. So the Sankirtan devotees are not the most But why is this true? Ale že je to pravda, že prečo to je pravda? Why? What do you think? Že čo si myslíš, prečo? Because I take the conditioned souls to Krishna. Yes, this is one point of view. Že áno, že toto je jeden ten bod, že on berie vlastne tie živé bytosti ako späť ku Krishnovi. But there is another dimension also. Ale tam je ešte potom iná dimenzia. The most dear devotee, who is Prabhupada? Že to najdrahší oddaný ako Prabhupada. He asked you to do it. Že on ťa to poprosil povedať. And you engage in the service of the most dear devotee. Že ty
ty sa zamestnávaš v tej službe tomu najdôvernejšiemu danému. So you're not the most dear by yourself. Takže ty nie si najmilší ako sám kvôli sebe. But because you are engaged in the service of most dear devotee. Ale pretože ty si zamestnaný v tej službe toho najdôvernejšieho daného. Yes. And he is the most expert in how to make devotees. A on je najväčší expert, ako urobiť oddaných. From non-devotees. Že z neoddaných. And this is proven. A toto je dokázané. And we are here because of Prabhupada. A my všetci sme tu iba vďaka Prabhupadovi. Also devotees who are in other movements, that not in ISKCON, they're devotees because of Prabhupada. Dokonca oddaní, ktorí sú v iných hnutiach, tak sú oddaní kvôli Prabhupadovi. Isn't it true? Nie je to pravda? Yes. So if we engage in service of Prabhupada, then we are most dear to Krishna. Takže ak my sa zamestnáme v tej službe Prabhupadovi, tak sme akože najdrahší Krishnovi. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Ešte má niekto niečo? Yes. Like you mentioned this principle of jiva, that when the jiva something bond, that he can achieve. Yeah. And there was also such a book, The Secret or something. The principle of príťažlivosti, jak sa to povie? Of attraction. Yes, of attraction. Yes. And but in this principle, that if we want something like already in a life of devotee, there is also principle of Krishna that he is giving us, because he is taking care about the devotee and he is giving him just what he is good for him. So sometimes we wish something but we doesn't get it. And if you can speak something. Yes. Ja som sa pýtal, že Prabhu hovoril o tom princípe, že keď tá živá bytosť že niečo chce, tak Kršna vlastne, akože ona to môže dosiahnuť, lebo je tým vládcom tej prírody. Hovoril som o takej knižke o tajomstve, kde sa hovorí o tom princípe príťažlivosti, ale že tam ešte potom ako ďalší princíp, ako Krišna, ktorý vlastne v rámci oddaných, že keď niečo chce oddaný, tak to nemusí dostať, pretože Kršna mu dáva len to, čo je dobré pre toho oddaného. Či by mohol o tom niečo povedať? This principle applies for one who is very sincere. Takže tento princíp je aplikovateľný pre tú osobu, ktorá je veľmi úprimná. Yes. And foolish at the same time. Najhlúpejšia zároveň. Yes. That he doesn't understand that material desires are not beneficial. Že nechápe, že tie materiálne túžby nie sú prospešné. And then yasyaham anugrihnami harishyataddanamishanai. Then I mercifully take everything away from such a person. A hovorí v tom verši, že ja potom milostivo zoberiem všetko tej osobe. Yes. But if we are not so sincere, then Krishna allows us to experience material pleasures for millions and millions of births. Ale ak nie sme tak úprimní, tak potom Krishna nám umožňuje užívať si tie materiálne radosti po milióny životov. Yes. And what about the aspect of karma in that connection? Že ako v tom súvisí ten zákon karmy. We should know that devotees don't have karma. Mali by sme vidieť, že oddaní nemajú akože karmu. It is explained by our acharyas that on platform of bhajana kriya, that when we engage in devotional service, je vysvetlené našimi ačariami, že na tej úrovni bhajana kriya, keď my sa zamestnávame v oddanej službe,
we don't have karma anymore because we consider ourselves as servants of Krishna. Pretože my nemáme žiadnu karmu, pretože my sa považujeme za služobníkov Krišnu. And Krishna also accepts us as his servants. A Krišna nás prijíma ako svojich služobníkov. And then what we experience, and it looks like karma, is actually Krishna's mercy. A to, čo my zakúšame, ono to vypadá ako karma, ale je to Krišnova milosť. And because karma doesn't have any power, that living entity would turn to Krishna. Pretože karma, ona nemá tú moc, aby prijala tú živú bytosť, aby sa obrátila ku Krišnovi. But Krishna's mercy does have this power. Ale Krišnova milosť má túto silu. Yes, so we should understand that whatever is happening to me is Krishna's mercy. Takže mali by sme to chápať, že čokoľvek sa mi deje, tak to je Krišnovou milosťou. Either good things or bad things, according to my estimation, what is good, what is bad. Everything is Krishna's mercy. A dobré veci, zlé veci, podľa toho, ako to ja vnímam, že všetko je to Krišnova milosť. Yes. And I should take it like this. A mali by sme to tak zobrať. That I'm in the most perfect position for my consciousness. Že ja som v tej najlepšej pozícii pre moje vedomie. Yes, Krishna has put me in the most perfect position for me. Že Krišna ma postavil do tej najlepšej pozície, v akej môže byť. And I should use this position given by Krishna for his service. A ja by som mal použiť túto pozíciu, ktorá mi bola daná Krišnom pre jeho službu. Then we are perfect. A potom sme dokonali. Yes, but if we don't take it like this, then we have to purify our consciousness still. Ale ak to takto nezoberieme, tak potom my musíme stále očisťovať to naše vedomie. Yes, and we will suffer, and it will look like karma. A my budeme trpieť a ono to bude vypadať ako karma. But it is, we can say, Krishna karma. Ale môžeme povedať, že to je Krišna karma. Yes. Actually, it's Krishna's mercy. It's not karma at all. A nie ako... je to Krišnova milosť, že nie ako karma, ako taká. Yes. But Krishna doesn't change it very much outwardly. Ale Krišna on to nemení tak ako navonok. Yes. For other people and also for us can look exactly like karma. Takže pre druhých ľudí a aj pre nás ono to vypadá úplne ako karma. Yes. But we should know that we are directly under the Krishna's jurisdiction. Ale mali by sme vedieť, že my sme priamo pod Krišnovými zákonmi. This is like there is a servant on the court of a king. Je to aj ako keď je ten služobník na tom kráľovom dvore. Yes, the king is beyond the law. Kráľ je za zákonmi. And those who are his servants are also not dependent on law. A tí, ktorí sú jeho služobníci, tiež nezávisia na tých zákonoch. Because if the servant is breaking the law, maybe this was the order of the king. Ale keď ten služobník on poruší ten zákon, tak možno, že to bol pokyn toho pána. And and king may sometimes punish the servant even if the servant didn't break any law. A pán on môže potrestať toho služobníka, aj keď on neporušil žiadny zákon. So we are like this. We are
servants on the king's court. And king is of course Krishna. Podobný príklad, že my sme ako služobníci na tom kráľovskom dvore ako Krišnu. Yes. So all the inhabitants of the king's court are above the law. Všetci tí obyvateľia toho kráľovského dvora, oni sú nad zákonom. Yes. But if we abandon the king, then we are under the state law again. Ale ak my zavrhneme ako toho pána, tak potom sme znova pod tými zákonmi toho štátu. Yes. Is this clear? Yeah. Hare Krishna. Yes, but of course, if we once are sincere devotees, even if we somehow or other think that we have abandoned the Lord never abandons us. Že ale ak sme úprimní oddaní a my si myslíme, že sme zavrhli toho pána, tak on nás nikdy nezavrhne. Yes. Hare Krishna. Shila Prabhupada ki jai, Gaura Bhaktavinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Bol. Please accept my humble obeisance.